बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सोशल मीडिया जमाना सोशल मीडिया एन पावरफुल देखें इंसानियत और इंसानत नहीं। सोशल मीडिया मदे खुदन अजीब अजीब तरीका कलदा से आर मानसी या दुनियार मानसी करे दे हाजार फोशा हामाबार नियत लई और मानसरे सुंदर दाहाइबार नियत लई और खुदम मानिद दासे निजर डेमा करे इस्तेमाल करिए टेक्नोलॉजीर वीडियो कुल बाना और खुदम मानुष एकजनरे आरेकजने ভিউজ করিবল্লা বলি গালালি করিবল্লা বলি নিজর বুতরে শয়তান আছে দে ইতারে বল দিওরে দাসে ভিডিও কল বানা দুশ্মনী কল দাসে হাসিল করে দুনিয়া মদা আরা এন্দিল্লা বেহারো গিলাম বদি এন্দিল্লা দাসে গল্লা রাসাম মাদে পড়ে গিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার জরিয়া এদাল্লা আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তরবতুন আরা কওমররে लानत बे आयत दी रहमत नो आयर सोशल मीडिया मदे जदि तुई जदि बेहतर वीडियो बानत दैते किले सही हता हत दैते किले तोरे फुलो गरिबार मानुष खने मेका ना থাকিব অন্য মাসের হতা বাদ দাও তোমার ঘরের মানুষ এদা তোমারে সাপোর্ট করিব যদি নাচ গানা গরি নাগি দাহাই গালালি গরি মিছা হতা হই যদি দাসে ভিডিও বানত दैते কিলে হাজার দল্লা মানুষে তোমার ইয়ান আমার লাইক করিব তোমার লাভ করিব রহমত করিব তোমার বালা বালা গিফট কল পৌঁছাইব এ সোশ্যাল মিডিয়া ইবাজ জরিয়া দুনিয়া মাদি জিন্দিল্লা নাকি বরবাদিও কল और আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা জানে মুমিকা জায়রে কি হাসর অবদিয়া এনন ভিডিও কল বারাদে মায়েদা সে লাইট দরি দেখি বাবে রেকর্ডিং করে জরওয়াই লন্ডন আসের सोशल मीडिया मदे बाफे कैमरा बेडी रेकॉर्डिंग करे मायदा से बाती दिते के फोन दिते के जरफुआ लंदन आसिर पूरा दुनियार मत हेडा आरो हो दे आज जरफुआ बेशी हो दे बाला फोशा हामायोरे आर गरबारी सालाय पारे एंदिल्ला फोशा हामन तो आरो न हामन बेहतर হারামি ভোজ আমাদের বরকত নাই হালালি ভোজ আমাদের বেশি বরকত মগর টাইমিবাম মাদে হারামি ভোজ আমাদের বরকত হালালি ভোজ আমাদের বরকত নাই সোশ্যাল মিডিয়ার জরিয়া আর রোহিঙ্গা বেশি ডর হামম মাদে বরবাদ এদে আছে মগর ওনারা এখন দে আলহামদুলিল্লাহ যেন নাকি আর সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে আর রোহিঙ্গা ভাই ব্রাদার কল রেফিউজি ক্যাম্প মধ্যে বেহতর ভিডিও কল বানাত দে अंग्रेजी मारे वीडियो कल बारात दी थारार इंग्लिश और बेशी सुंदर करी बेहतर तरीका लिये रो होय फारत दे आसे ते तारार हासी कदा रिक्वेस्ट करियो ए सोशल मीडिया जरिया आर कौमर और जेदुन की बर्बादी कलोई आर पूरा दुनिया मदे इंटरनेशनल केस मदे कोर्ट मदे आर रोहिंग्या जेदुन की बर्बाद हुई इन सम्बन्धी কিছু দাসে ভিডিও কল বানাইরে নিজর কমরে বুঝন নান বেহতর চাইলে ফারিবা কমরে বেহতর জানকারি গান দি ফারিবা কোশিশ করিস অনরা দেই আলহামদুলিল্লাহ ইংলিশরে বালাগুরি ফুরি ফারার আর বুঝি ভারতে মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া জরিয়া আর রোহিঙ্গার তোর কেসিয়ান জেনোসাইডর কেস হেমিকা ফুরি আইয়ে দিননে बर्बाद हो गई ना बेहतर गान तुलो सही गान बयान करो मिसा हतारे दासे हक कथा बानाय वाला बोली कोशिश न करछो ज्ञान मारे निजियो बर्बाद निजर कौमियो बर्बाद।